الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد
ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن. الحمد لله رب العالمين المبدئ والمعيد يؤتي من شكره المزيد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الفعال لما يريد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعبيد وعلى آله وأصحابه الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون. وبعد mba alatin plan na atin to ko lambe sallallahu alaihi wasallam ati anala bunton kol mumebe anala saibol alayina qadaw bil haqq bi kanu ya'dilun minul taraka kiti tonya kan wotonya kan mi taraka la kiti al kuntuni alamin sabata kila kitabu ranin kila sunno sallallahu alaihi wasallam so ko lamba fa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yo jannin meduna diamo kono bi ngaje ko bi nabi diamo e abe mbena fala bakele kato la fadiamo mi mala bi wole na manto murundi koma wole na manto letindi wole mo filiri mo sianin kono wala na fuare asiata na banko kan wala na kole asiata na banko kan wala tina mo batari mo siata na banko kan wala afawol la kote afawol nimmi malo ninko afawol jumallem afawolti wolle morolti so ji bi kana ko min fon kana diama afawol la kola afawol kujuma ye na banko leti ni nyaadile ye mon la society te nyaadile ye kabilol te nyaadile ye family ti nyaadile ye mol fuari ni nyaadi ye moli samba ko ma nyaadile min fongo jawyata afawol la koti obe kola munati ne mol ke jalam batulalti ye shirko samana molla society kono ka mol kafirian so bar janne mbe dunna janni be dunna topic o fon kono surukuje lafta ka audio dole pile pour mol se wala moy e womo fondinke la kuoti e na fondinke mi alon ko ani sirifol dunta nyola ni wato kono so lafta ka gambia la journalist mi alon ko ka news di lafta ka wala la kumo pile bawo gambia da malen banko di mi alon ko afawol isalono yafoko lafta mo falale mbe en kodi nangam le dilala mo be tulo e tarala atan ka wol miya misilma yale mbadi wol misilma yale dino te force minnata ka banko deda ka hadama dingol be kenula molti nyaadi le misilma yale folo wo samana ko be kenula moti yalo ninko be kenula moti we kotoje bakatu mo be kenna manke mota be mabe baluni mo be kenne daji ko tala mo be kenna man ala bunya man kila sunno rasle so ninga o fonko gambia da malen banko dami alon ko moli kalo ka fo nali kari wol fanyem be nyin ko di nangam le dilala ata o mol mu mol le mi an ko ke fan sujundi dino le bala i ko tol mu dina bunton ko le ka dino le fasa nundo la dino le folonal comme ala ko man qata mu'mina mutaammidan fajazahu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allah alayhi wa la'anahu wa adab ila akhir al aya ka de ko nimye mu'mino fa ala la kam fa bay ala yangan kato ba ala danko bay so ala kawfo alquran kono nunkira sallallahu alaihi wasallam ako inma bu'ithtu li utammimu makarimul akhlaq yenta kide pour nga daji ko futande molla
okay so nun kila natale pour wotumo arabu wala wato wo jahiliya min be keri nyoyele bon be keri nyo fami be keri wotumo ni wole domoro ke foy kono fata tabu doka singola nda fo jumala be nay wuto kunta pour kabila jamale dunyola so wo jahiliya be keri ni la dino wulu ke sare bir musulmana ta wo ka sifa lekele musulmana ko ti min ka kamme o sambana musulmana ko ti mi an ka tengo sambana musulmana ko ti mi an ko nana ta society nyin ka tenko ka nyokanu ka nyobatu ka bulanyo no musulmana mo dino tinga musulmana ni wala so bi topiko nkana afawalla kuwa mbole kachala afawalla kuwa bi wala mu diamoti katu birin seru nunye nyinin kanu question do le manjabi o kan e manjabi mune kan kawdo manim fale sotli prali o moy nga min fo enko komi afawol ani minuke ku ifan kumande afawalla alina kumo wala monko ikela alfal min fo tamita wala na alfal karu gammian tolbe mu badin kin woli kato min beke dino kono zalika mablaghu min alilmi idanta damila londo danta wolto wata kitabul mansiya kuol fana manta nyato ku jama beje manta kerun wo jamano bar biri wo alfal banda wa alfal ila londo danta damin adanda wol yo lan tammi ko mke nasi ko minke moli ma fo e ma kalamta alma ala yamfe wala bar mi yanko inata sinoto sai ko ka balu wo furelle ko wolle ka wo furelle to la faka balu wolle fure lafta wala kala business wo fure lafta moli wolle batu nko so ntoli ni tol sunna mol ni tol jumal le ka fanya ci ka leila alfal kan jumal le ka fanya al fo ka tukila alfal bara jumal le kila alfal ka fo yew ka wol wuliandi ke barol to ni fo ko mol to minyan ko atambitanu jumal le ila alfal furel ke business fengoti ke wafi mol ya ke kodolti jumal le ka kenyo bi ka ke bang ila alfal la banko la fure kan pour mol ka o bi fo e futa o couleur jumal le ka fanya le la alfal kan e fure watol wolle mu molti ngaw letro ki bilin seron pour yan jabi e mawo jabi no katuita jabi no so nimbe nyim fola alsala ko boy ninye katu sufi anata le pour fania momo e fania la ila alfaka wala alquran ayo nata fonya mi ala fonya min kila fonya min sallallahu alaihi wasallam ni ala ko aktharuhum kadhibuna jamal beje ka fania le fo alquran lo fo mba fola nimmini yo kumo fo mba fola ala ko woliye wuli ale fo e fania le fo majibe ko mojelle bete noma ite bora dante muntole tasabayo min be bulu ni ya muta kadai muntole talbe jelle be mojelle bete bulu ka wol joyandi buka son ka wol karandi mawo beji beje ni ala ko aktharuhum fasiqun mba fulay jamal beje fasiqul le muyti aktharuhum la yu'minuna jamal beje malla alala aktharuhum karihuna jamal beje tonya konne yo sai ale alquran ayo yalon alkukini be jalmo fam ale alquran ayo sambana nyami ningo fo nyama nga fasar nimmin ko hani day so songo famale ko ngane wala alala ayo wotate o mira nen droli ba ale min fo ngawle foto so wokola fo atebina sonata sonna fabe mira nyami atemira nyami wala problemo so bar bi kacha be kala afawalla programme wolta afawalla kacha yemin sabu gambia banko kan kamanto tinya kamoli fuariandi kamoli konkondi kamoli tapaleandi kamoli fa kamoli korte kamoli kabirol tay kamoli dabar kamusol kono tinya woni woku jama bi kacha bebe kala wol ka tanni mol la nyimoli ila aqida mi anko limani amin bela wobe larim fania ka nyaadile ani munatine dino muta business rounti itolle dino ke tonyen rounti e fair rounti itolle dino ke fengoti yubawo yustara sila yake wafitati momo ka wafi lafta kele nyami yake wonyam so bidia mo bitano lembe dalila koyol sambala nan kaje ko nyi afawol ningo afawol wombe suufiyel la ni morol wollem afawolti pour ali afamtar yake so jannimbe wo afawol law tapal yani law kuryani law kalanta ya bemba sambal nan kana be fo jang bi lafta ko fo gambia damane bankoti mosa fintino dunia be ko ne sa fo ko ali mo kari fanali ya fambe nangam le kar le dilal moli be siri bo la moy kan wol koy mo misil mo leti wol koy ka alquran le karang wol koy lata kila le wol koy kila kanule wol koy ka sunno le balundi say munem mba fule ko yaquluna bi afwahi ma laysa fi qulubihim nsa fale alquran ayo wo fole jannal tol be en kumo fole komi hadama dum kumo foy da kon mi anko amantra isonno mo kono so wote ton jantol jakal la bake mbole folale komi mon mi anko yo sifa fani ko sifa ke kane fan nakindi koy tol kila la kanu mba fole ko alka kumole fo al dato mi anko amantra al sonno mo kono wolle muta aslimunolti wolle musulman nafikolti wolle musulman ke fearonti wolle dino non de bi na society go na banko ka wolle ka moli filindi e ka fo mol tafola ni afo e ka fo yenen yalon dina ko fo exemple la fa kuma kinne flale pour aliem faham bil aql ngo munatna ni mol ko afo ala ko kila ko alka fo yenna alfa ne itala alifa anintala alfa anin alfal woli mu jumal let nin tumomi ne man kila la sunno muta sallallahu alaihi wasallam nin tumomi ne woli man son fe on mi an ko be alquran o kono nin tumomi na kila hadiso na wol ka o fanian
a kamunta sayite alfa wala kumate afang sufi la afang wala kumayete te akila la hadisoti wala kumayete te alquranoti wala kumayete ya ite ya wo fengo bota alale bulo ko nan kila en sallallahu alaihi wasallam ika wala ika afa wala kumo tamindi wala kumo nyaat wala kila la siyata fawolti kila la saybol wala siyata ni sufi na fawolti ti anin fotabe tabinol min bono nkan nani mol mi foy ila moli ka foy a fawol wol wuluta na society le kono fatale science ila moli ke business on bi ka balul bar ko min bi jannim be dunna ay a fawol la kacha kono kadu bi nata special pour ka a fawol la ko kacha itol keta fitno min te banko kan keta ye masiba ko min samana banko kan tinyaro min ke banko kan wobol kono ka moli joyandi ka moli tole yandi ke fam fisandi molti ntolle keta ton tolle boda kankar bala tolle wuluta kankar ko e kankalilu fam bari ni onata janyami ni se kemo la programme tamila ka taniko ni morol ni soufeli ka min bela mama ka ye fani to nyante wol alavo kan so muna nalka fani ala kan kalifa mamari o kan o be baluri wo be kam fari wo kola ka du ko munem alka mama wolle muta wolle furel ka wolke business round kan kalifa wollem kan kalilu jarolle wo mo wol mi an koy fata albuka duwe almalla fi ka duwe bari ka wol tota ka baluni wala ka oke business round alka fal bo kala banta kala komi wol fon la molbe kam fari wo ko kam manyame altas ni se kemo la programme be last programme min tamida kan kalilu bamanni o mamari wa kol keje ka kam fa o kula kaje ko soufel ka fanya min ci kay kala amama kan tumomi ne man son ka duay so bi afawol la ko mbe kacala wala afawole masibo min ke musukunda afawole masibo min ke kunda afawole masibo min ke kabilo kan afawole masibo min ke Gambia society kono katu kuriala wo kuriala e kata afawole ka ke wala commando di kate ko may ke makoy so bi wala be kan na kacal ba jannin ka dun kaca kono bil ikhtisarin shadid lafta ka audio pile ka altol nyinin ka momo hakilo be bala komi hakilo be bala bil aql wal mantiq ka jibe ko fo musulman society kono na de mari fon koy mu musulmoti 100% ko le foy ka jeko yalo musulmo be kene muta aslimo be kering muslimo mu'mino be je musulman nafiko be je musulman hasido be je musulman fanya fola be je musulman sufiye be je wolle ma fawolti min an ko ye fulaka fu alala ika fo moli alnan beta jahannama nte mama woka alale je woni alale ka sali we ala batle kila ka kantel wokata sali makale ko mi yalon ko hakilo fonto sonnala ka moli ke beamol nin falolti pour moli so wo miralo le yo bule ko kono ika tamani wala pour ya foko itolle fisiata mol beti itolle fenga wo bataro ni wo fanyani wo kala bandeya ntol bo wo beti nyala tu ka wo fanya fo moli so ninga alquran ayo fasale mpareta ngo kila ko sallallahu alaihi wasallam aktharuhum kadhibun jamal beje fanya fola le muyti alayo alquran ayo fanya mbo fasarronya ni woni Yusuf Sonko momo abota Yusuf Sonko bala wala wo botante bala walla te boto mari bala mandiyete mari sainta ala no ya fay ko ala ite ka molla alfal min tamida Gambia ye gamol minke ika munkulal minke ika ala masalol minke kanyim bidangol minke alquran karangol muna nete ko wol kaw min beke ala fani aldi ka murika na alfal ne kadun to la alfal la foita ala yofo bari woto isa fo ila alfa sufi walla ila alfa moro ila afan akata faniala ala ka akata faniala kila kan sallallahu alaihi wasallam akata fengo fo alquran ni hadiso ranin kila sunno mimma sabat na ya fodron mbina sila jang ntelem ntetanole comme mashayikh wol dal tantolbe minno magambe woni wol tanol kela kumoli nyim fanyandi ka wuliani nyame mbinale mbela kumol fanyanda istan mbina mbe sila platform to jang mbe alquran ayo fo la dalilo ngakila hadiso sama dalilo ngafo ila afaye anila moro nga faye min fo fanyalem ila faka mantol filindala ila kumo nyin abe murre fon kan comme Aisha ya fo nyame man ahdatha fi amrina hadha ma laysa min fa waradun momo ku samana to lay dino kono aya kuta ndi jamantraje mba murunde marika ninna tambe alquran ayo fola ila afaye ila moro yeta sufiye mba fole ala ya foto ne kila fota balquran kono ten yemin fo fanyalem kata fo mole kata mol filindi okay so ni lafte ila afaye kana wobela afaye ke motimi alon ko rahimallahu imran arafa qadra nafsihi ala mo bunya mi alon ko atiya fon bunya aya fon bunya afon konto dango yaralon afa wala problème o nin ko mbo sata jambia be siala bari fon safo andum ba folal so lafta minan ko mol mi alon ko seru ngaletro ki ko moli mi yalon ko afan kunnan ko le malti sufiel le malti alla alfal min fata alko alte duale
alta duwala wole bawo fure min bala kaburo ko man kubono afankan janna ka fa ko le ba kunna duniya ja ma wol to patono afata be kaburo ko mol malon fa be arjana fa ba jahannama okay so altul yo wolle ke business rawti kadu kila hadithu sallallahu alaihi wasallam kila min foje wala nyindi ko ne hadama di mo fata la baro be ga kundu fo kusaba o kusabol ko na fo din kendo aka duwa ke atondi fon awulu fay awulu la muso min banda so ni dana tawol ke fiarawti ite wala dulale ke batuta dulade ite wala dulale ke comme annabla nuhu la moli biya yaghutha wala yaghutha wa yauqa wa nasran wa qad adallu kathira so wo mol mi ankon ke fota annabla nuhu la jamanu mo kende balle motinu woltinu yaghutha ni yauqa wa nasran wa qad adallu kathira bar biri wol fata setan nata ke kalan hadama din wala ka foy alla ni mol min fata mo balle muydi mo kende balle muydi munat na alte fenkele la kaburo bala pour al kata nyinela kata je ke batu ka bilifi la ka dual nyini bulu setan kumasta ka wol filinditen nimba fole wala tan lonnal ka foko kila sallallahu alaihi wasallam mota sila barajo la fo janni dunya be killa katu momo sunno mutay sunno bara ite kuku ke kila ka barajo sorodo wala akso joko amr ibn luhay ningo amr ibn luhay ken ningo le matata non quraish ate kono atala ya fara'aytum lat wal uzza wa manata thalithata al ukhra af amr ibn luhay atata shamele woto shame sai ninko shame wala Suria be dami bari shame nyim wala Suriati atondi fon Libanon ordon angalel ka fa Jordan Palestine wama fon li ka fo le sham so atata wolto Amr ibn Luhay ay nyin janangol bonnino to ke sammanan ke Kaaba kon wollem lata wal uzzati ko bitu ala miralo so momo e jalam bato ke kuja o bara Amr ibn Luhay afananka junubo soto to fo janni lumi lakra bellola alkanna ko momo e bakel so afawol e tinyaro min folo ke na society kono musukunda la karola ngani jere ko amamme Gambia serum musu nunga tata kata moro mi ala kiliano komi ka fo nyamin atata no ma aya faya kundungunda bula boto kono atata fay yundum fenko ton be wonya mbe nyaa wojel yonnum apoto to nyaa wojel so wato kono janni woka oke ifindida fawol finda suufel ifinde karobe le ko ha sunna mol wol ko mol mo buku haram le sunna mol tende yalo ni aqida foye aqida muy la seke bisleti seke comme minka moli balo nganya ikamoy ibuka la fi moy aqida karan wala mi be la ala la nyami ibuka son kamo karanda ibuka la dinol karanda ni af mol samba ni afawol ya karan la say ke karandi kitab danda on sedde man nim faale wol kono kar lakhdari e min fon foye man bilif wala lakhdari mi ko ya kara ye lakhdari le folo wuliandi ye imam malik la kumo be fanyandi kar imam malik ye fanya ye kumo min be foye kamurde ko be fanyandi kene bar imam malik man gamake imam malik man kaburu jurake imam malik man alquran karanke imam malik man moba batuke imam malik buke ku kaburu bankula imam malik ma fam fisandi moti imam malik ma fo mol yente ka alale yente ka kilaje imam malik ma fo mol alna mol ali alla kullol fo yente ke jaral wala hatina gambia hanisa en hajol man jarano hajol te jarano amum katu malla alala nko afawol le ben hajol jaral wolon konko be kelaje ngo hadi ni politicien mo mi an koy ka findi ka diamute ngamra afawol be bango ala nga hajo tuibu ye gambia beke Istanbul ya ke Singapore wolen tanakudo mbadol ko do be je nko amanjari ngo fo ja alquran ayoni dalilo ni hadiso wakanyanta hadama dingo fon e pra fon fanya okay ya imam malik fanya ndi wo kol bela kadu ngalonne idol afawol hanmi yanko imam malik la lakhdari kitabo karang bawo gammentol be imam malik la madhhabu le no makodi wa imam malik fo ya jala kitabu jumale kono ko imam malik akata morol yale imam malik ay mor yale ke imam malik aka mol aka haramol aka mol la haramol domo imam malik ne musol ka dum bun kono le aka fo embe do ko kele ba jani be do ko kele mbe lañu yala imam malik ka fo muso e ko lafte lañu yala le ninge lañu ya mani embe finta mbam kele nyin tawelo le bala ni nga susa naso mi nankana do ko la wala be la hajo jarala imam malik mo ke imam malik mallo ka fo mole ko buhu date ka muso buhu na ko mala imam malik mallo ka fo mole ko nyanta musunal musululu musu woro nyini la le imam malik ma fala talibole ko anyanta taranu mal kam batu imam malik man gamake ama munkulak ama siarenke ama alquran karanke so ni wolna de ko ika imam malik ka bulawol no be imam malik jumalla so jelen problem woti imam malik min fon ko bo wonno ma fosi ka wala lakhdari kare yole folo fanyan so ni mbota imam malik fanyandi ko do woko le ka kitabol min kara min joko asmawi ning risala wol ning muqaddima wol ning binibol sayka binibo fo mi anne ka talibol karandala bake pour ni ete bula
ni ete bule parete sa beke sukulati noma mo ka dingo dileni ala teme man sila ala la fang ya haftano du yeta sabo mutebe sirin kuman kele be kende ari 100% de kutele jato be bala ika wandi dingo mute buka karandi alquranul ibuka karandi aqida mi alon ko kila be sirin dar abi arkam sanji tanni saba man jihadi ke aman fenke kam moli kumandi pour kata aqida da makam pour yela ala damala sanji tanni saba kila moli kumandi wa kambadi ngol moli ke dingol tike ke dila itebka sonka wol karandi wala buke karandi fena fo bini bo ibere sukula nyami ibere batula nyami be karamo batula nyami sanji muwa modi on katebula ma salinya fangulo ma kunya ma jana ba kunya fangulo ini ala tema mbadi mol nyanta jemira lay sila jila kila sallallahu alayhi wa sallama aka mol kumandi kata tawhido damma kan kata aqida okay sorry mbe audio player kamol kumandi kata aqida damma kan kata tawhido damma kan sanji tanni sabadar abi arkam mol kete dingo dila ika fo mbe karanda alqur'ano damalla de nyin kitab do nte karanda wala alqur'anu haniye kungole fara ya ka kanu ya kare formatino kala ya soroni komala ni te mari la aqida man beti aw alqur'an karam be na fa fe nam badi ngol munat na fawol kawke so lafta min fola moli momo ilafta ila afang moli kata la kumo murunda kan comme imam malik mi fo bawal kala imam malik lela imam malik biday muwatta safe ala muwatta kitabo malam fali al nalto sufen ako motantol kono mi alon ko ikala kitabo ta modantol kono mi alon ko ikala kumo mutabuli ka murunda fa atre ka murunda kan illa sahib hadal qabr fonyin kabur tie okay so wala mu jumaat wala kila sallallahu alaihi wasallam imam shafi'i atele imam malik la talibot imam shafi'i nata ka imam malik la mistake wol ko indi molla afawol buka mistake afawol mu alalti afawol mu kilalti afawol ni sida dawode ni alal ka nyoje ito kala jumo sal makale ni tol duata mol ya ka jabile ni min fo wala kake ito le fisata mol beti ni tol sida dawda wo femman na society samba koma fonyin afawol. Okay, so comme ni nata kawo fale kaje ko imam malik la kuwe malla wobela ngo kila sallallahu alaihi wasallam dar abi arkam la korda kon atarta ka mol kumandi tawhid wala je sanji tanni saba aqida comme moli bella ala nyam ngo ala fon ka fo kila sallallahu alaihi wasallam wala qad uhiya ilayka ita muhammad wa ila alladhina min qablika anin jannita kana la in ashrakta niya fulan kafoke de muhammad la yahbatanna amaluk ila baro bebe bosonla bebe tinyara bebe kasaral wala takunanna min al-khasirin ibina taramo bonori wala kon so ala kanyim fo kila itala afang wala la sufiye wala ntol ni mol min fo yan koy wuluta sufiye la muyti wala na baba wol nawol nin ala ko kila ko nataje baba taje say mbenyine folete mariye so say nitala wo afayo je wala la afanna talibol kaje ko wol e nyinu min ka fo ko ala ko kila ko ka sunno fo moli e ka moli nenne ite wo mira nen dirot woto yala fam ala be mele nennale karuntol ma fo de ala la fo ikana kumwe muna na ala ko kila sallallahu alaihi wasallam ite muhammad wa in tuti akthar man fil ardi yudilluka an sabilillah ite muhammad ni bulata mo jamanu be filin da be tondi fon ala la silola iyattabiuna ibuka bula fennuma illa dhannan fo ila miro wa inhum wal fanfawde illa fodro yakhrusun yani yakdhibuna kawul yalef so ningani ayo fo ite nga fasal tayya fo ila afaye ko yusfayen nenne wo mu alale yalo lafta kuma kinne fulali kila sallallahu alaihi wasallam bin ala ya kiyanata lota quraishin ko be kumanda lota akoy ko inma ana lakum nadhirun ntama le masalandiralti bayna yadi azabin shadid nani nyatilu wala yankankati bala beje afama dindi lota afama dindi kila fandima abula ba lota akay ko tabballa ka sa'ira al-yawm halako be bi mu mebe ali hadha da'awtana aw ali hadha jama'atana nyem fewti yentol kumanni minkam kila fama dindi nanyim faye birin kila lota ko quraishin kol ye ko ay quraishin kol be kuma na ko inma ana lakum nadhirun nte mali masandir rabalti bayna yadi azabin shadid yankan kati ba wole be nyatin wala tin afama dindi lota akaye ko tabbal laka sa'ira al-yawm halako be bi mu mebe ali hadha da'awtana nyinen fengoti yen kuma min kama aw ali hadha jama'atana nyinen fengoti yen kafunyo kam min kama ite muhammad sallallahu alaihi wasallam bidayo fo yalo abu lahab law kumo nka fo mi minu an ko mol ka mira konke afawol nenne ila afawol kabila afawol sunno ni mo mute ma alquran wen tol bukeje afen wo sufiyan mi an ko kamira konke la afawol nenne wota fo ila fawol be mela nennal de ni alquran ayole ketol neng itol be mela nennal son ko yaade birin
birin Abu Lahab bin kuma kan fo kila sallallahu alaihi wasallam ka fo kila ko tabballaka sa'iral yawm yangan kato be bi mu mebe ali hada da'awtana nyinen kuwoti yandol kuma ni min kam kila ma jabi ala fangula jabi ala alquran ayol akay tabbat yada bilah bin wa tab ma aghna anu malu ma kasaba sayasla naran dhat lahab wa maratu amalat hadab fi jida hablum min masad ya jele birin Abu Lahab be kila neng aman kila neng de ala le neng wala na ala ya respond wodula fanto ka ala ka fa ko tabbat yada bilah bin wa tab yalo mo kila tatanu momo kafir wa kafir ni alquran ayo jita ala ko wala dron kila ka kumbo baka ka je ko nyi wota tubila kotek so bira ate kila na man kila ne woto ala le neng so wala na ala e murta ayala kumo nyi murundaka Sufiel munati nanko ali problemo min sambana suo kono kam molla molike shirka molti keke tol batulalti ye walla misilma fonti nya for example ni sifa Sufiel ni bate noma ake karandi munela ate batolem alay malik si ko sirin tuba ko banyas ko kankalilu ko kankalivo ko atra wol fongo mawo fo ko bi walla mol bo problemo kono nyami ko kankalilu fongo mamaringo kolke o komina be kan fari wo ko la bake kaje ko se yusufi ka fani amin la mama kan mo mama fure alte am fo ke ma ngo nam albulano alla business o nal ba kila kata ka fani afo mo li altol ka ala leje nyimba la so kono mo fingo ni no koytale nyin la fe dabar nyi muso ka kala do moro do nyi no kereta nyi dabar mankuno wota ni nga faale mol min fon ba ntol fon yalo min fon be je rasla afa sa kungo nyim fon te kuno la kato ni mo kuntuno mbatu laje bari alkam molla moli mi sabana ka fo alna ngata janama dimba kono pour la kala lo wole kumbo ya fo rabbana mariye inna tolde atana nga nomaro ke sadata na kubara anan nanyim mo balle dunya kon fadalluna sabila itolle en filindi silola rabbana atim di fani min al adabi wal anum lana kathir so janni wala kala lo be sila fo nsafo moli dron ko in ikal sabana nyimin kay kanyimin falyeten to nyata ko fanyale bakor ngo muna na tauhido ni mol kafo ala ko kila ko tauhido mi fo hadiso o kake aliyase ke bisti muna atinna nal sitabla ngo yalo fo ninge do beje ako muna na tayalon ko nyinga mol ni munkula ni siarel e manke to nyata be mu fanyalti abe mu batarweta man sabati dalila tala sufi kilintelo la bulo wulinda fo ya sabata kila la hadiso sallallahu alaihi wasallam kila man gamake kila man munkulake kila man alquran karanke kila man moriyake kila la saibe man moriyake so sufi jumala be lola bina ba hadiso sambana me sabata ata soto nola anene fongo man soto Sufiel birin seru nko ni Sufiel ni yo sambana ntol bebe mfan seilale ha bari wo fongonte ta sambanu la nan katwa man soto kila make so itla fambu warate nyakoto nyawo nya kitamu moba nko ila dolbe je kana fo londile ko malom be men fola ko like kokodingo ni alo kungoto hana tete wona fo londi kungoto ko kokodingo haftano ni aduni sida ka bega ketene haramo bawo ye fanya fo musolle yo haftano kare ye fanya fo kelle to abduje man ko do soro musol e parpata fo yo haftano kare mambala yo haftano du yesi wo fe fanya fo bari ni o fo binala ko mba fle ko nko ala ya fotene kila ya fotene ite min foten fan yala man sabat so kutati na mawofo nko yalo la fa kuma kilim fulale watu nka faale ko sufiyel munati ne kata foy ke fan sikandi kila fon sallallahu alaihi wasallam ikeni alale kambendi sufi abdi kadu ko la sufi kenno ya fo janne birin kila na ka safo de account way safo dialale wo ka beta ako kila nye ko haniata kila ibe safo nyintale iba den nan kanwolto ibe safo nyin den nan kawol karat la makamu watawti so bi mina audio dol pila bari jannin ka jam fadi amo kono lafta audio le pila mbadi ale si ale audio le moy nal pareta e soufie la katanyin kono ila kuol nsina audio pile nsina la ku jama ko indi ye itoliati na munana femman gambia banko letindi bi femman foari asiandi femman mo dabaro siandi femman nyama tol siandi na banko kan fonye soufie ha bawa itol ko sunna mor wol mubugo haram wol kam yalo malo mi ndol ka fo moli alnam bela alala ngatanga alabatu mo man fisi amoti mo kata mo dani mo kata fam fisani mo famati mo kata ke mo sada moti mo kata mo tapaleya mo kata dum moni atondi fo ala tema mo kata sika fo moli ko itemo ala tieke hadama di ko ala yedde daña mi lafta walla okay bar souviel ko itol te o kelade i contre mo bugo haram de so itol manke bugo haram de yo itol le kam sol dabari nis ini ke mawol kanela suto ke sumune fanna
ni wa futu banta o muso e mur normal itolle ka musol ka fu musol e be de nan ku wala sarira ka fu muso ko be sonna ni e ka fu ni ngalla ni fa keke ma do ku nyina mani embe finla bole minna yo itolle ka moli fa ke kundungudun keke boto kono ka fu ko mela kodo dila ndu wakate tol ni ala ka nyoje itolle ka mol dabari ke nyamandi ike bay do ku dlato itolle ka safol sare mol la do ku dlato itolle mol ka to awdu ike dabar so itol make bugo haramti de itol mu ala la woliyelleti so sufiya yalo masibo le fon ketam badingol dina karambaliya walatina mol keta sufiya la dhahiyati bi mol keta la business fengolti ye ko beti femman foire hanimi e do ko mo jelle mina ko ka botu aduje 40 ni ya pepa kendol ni fara gamme do ko stadro inyaay ma istan jumalle ko ka fawolle kadu ni umar tata ko mun na do ko yusuf tata mun na do ko zaid tata mun na do ko ali tata mun na do ko so nyim mol bela do ko wala nyindi ko atemu alalti moy problème so le tolle ka be jabi tolle ka be solvi tolle ka be do ku wala nyindi ko abete do kula ben sufi ne ko do dial yabla fefe na bakra so nin dol nadan ko alquran e kanyim be kete min be fota amoriyatule amunkulatule agamatule akaburu juratule afewfa be mu batarol ta man sabati han imam malik min fo ko kala kitabo kala mantra ko man sabati la lonna man kamengala ibu ikana atoni fon sufi ali tol fon yalon ko be londi wakola barhani ila balwole babal so nin natan ko ala ko minule nyim fo walle minke fanyale moti ika fogo itala afamu jo ika foga yisowol kam molla alfal nen wodela alfal be mera nennal ale min fo jembo le fora so itala afan nasilata ala nin ay min karan alquran ko na tara karangono anyaaje min beje ala ko wol minulu ye nyinke kila sallallahu alaihi wasallam minu nyinke wol munafiqol leti de kila sallallahu alaihi wasallam minu nyinke fasiqol lem de kila sallallahu alaihi wasallam minu nyinke wol malla ala de kila sallallahu alaihi wasallam minu nyinke wol mu fanya fola leti ke ni malla fi ngaw fasar wonyama ngafo nyama afo ila afan ila sufi nya afan ay fonyala wala nintol fama wolle kake ngafo e baba ali fonyala na ali fonyala albeni min afo kila ma fo sallallahu alaihi wasallam so ngamrete fama wallete mumuwol wallela afawol walle fisata hamza mi yalon ko kila fannima hamza mi ko lota quraish ka banyatlu ako qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnaha ba mansura ntol ngami bara birintol katami mamo la bemu fonyo kensol dina fata ko akamunde de fama ite la afang ite la siring sufiel altol ngson kambatu ngafonya sufiel alla afawol mi anko alla tila wolle fisiata wolle tambita wolle bunyata annabla ibrahimati karu ibrahima wollo tale waya fama wolne wayla alfal ne tumomina kala molye ko laqad kuntum altol tada antum altol wa abaukum anal fawol fi dalalin mubin albe fili bale kon so annabra ibrahima alotala fama wolna mumol na mama wolne annabra ibrahima wolke kodi so bari min fola le sufiel yalon problem kilim beje modol beje wol kala moy iman sufia faham imal lomba ken tol ngallo ne wala nan ko fu mon ko nko mo fonta keno la sufiati mota keno la sufiati comme aba umar ka fanya ibn hadi rabil madkhali fa marié ke muhtari ninko wala mundi fanya de dala ba fase ke momi alon ka be balwo ko ni defo dundano wabun ko ne ka alquran o tanya tun tasway baba ba yefefon fa ka fo e ngawono lo mun na do kolde kamol nyamandi wo mun na do kolde kamol bay do ko mun na do kolde mobe to adu ka sendi na mun na do kolde na muso ka manyo ka do ku na sida mbala ke sumna fa no mun na do kolde ni be lala le pour la mania ni bo di dak ike mala mi wo mun na do kolde mobe do ko la masakunda pour ya bay ya soro wo mun na do kolde lefta wo mun na do kolde so wole mu itolla do kolde ha moli mi alon ko e kanyimfo momanta kerin dunia sankulo ko mi e fanya fono katami wala ha ye feo fenke bataro le mfanyale mfonse wo ko indi kila fandima wala la kumo jabi bi ala kumo jabi ala fon la respond no meme folam badi wala momo itamo sunna moti konna fonni ngeddo ya fonna mi abdallah fatida ko da kon ni badi on kata sunna moti kata lala ha ni badi ni badi on kata sufieti kata lala de ni badi on mu sufieti kata lala sufiya lonnal ya nyimfo sufiya lonnal be kamendala komin jamfalem fania folem dina kelolem tapale yalem lonna kilimanyo sabo kola muna ne ko sufiya mu wolti sufiya mbe example kil folal ya hanin tefon yusumbe misal kilin talal en tefon la folo namol be je mu alfa ballet yalo ne kaminge ba ikadale ka sufiyel koli ka fa abama to mu nyineta fama to mu nyineti tolle na wulura sukilin kono ala banen nali abama na fama to fali anen dron mol min ka Allah moy balon na quality yalla mollo na nabota dami alkamin be fali fan yalla ka le fenge be lala wolal mfangol wulu ñoy yelol en kasi ni ka domoro ke wulu ñol
comme inka example ole fo mole kadum badi do audio kina nundo kaje ko atelafta comme atamu soufiyel di ala audio bende bul janne ala audio be seko dol fanam atamu soufi baltino ay ku jamal ke yaja manjari ngol pide ya barate lafta bola nyimbeto kana sunnato akonye ha ba sey sunnata sayende na sunnato iba fula ko ndeka mo haninga mo yake minu wol fon ba fula be kuma jamal fula nkaye ko salamu alaikum annabi Musa ite man fisi awoti womu alala annabi o molti annabi mbadi manya bella moy kan sante annabi Musa bidata fir'auna kay ko laqad fir'auna kay ko atondi fon alam nurabbika fina walida ite Musa alam nurabbika fina walida fondere me kulu jay dindimma wala bista fina min umrika sinin yes ya hafo beke mulja fa'alta kallati fa'alta wa anta min al-kafirin yonyanta min kele yabbe ko woto fana mu kafirol Musa jiba min fo fir'auna kay fa'altu idan ngakele barsay wa ana min ad-dallin wa tambe mo filidi ngol le kono fa faraltu minkum lamma khiftukum fa wahaba li rabbi hukma wa ja'alani min al-mursalin so annabi Musa yin kum jabi wala so mbadi fondinke nyin anin fondinke kotengol mimbi je soufi le nyelo e ka message o kinde ne ka ki seko le ka jeko ila fakala sunni le tisan kadu ko ila fakala sunna molti kadu nyi soufi ay ka kuma jama anin kol min kete tol fon bulini ala mbadi ngo fon do beja konye kon tol nin karamo unsa fon na kabur ko do mo kuta bade taje fatan tol nganyan kuma fingo bula wala kaburo kono doron billahi wallahi tallahi itani akonye kon dundo la sate don karamo e kuma foje wala ka keje awo karamo wo momo fata je wala fa kuto nin ay do ko sota kanyan kuma fingole fa itolle kata kawo kaburo wur kanyan kuma fingo bade akon akonye so bi ninte nata mbadi may mbel akonye bi ninte nata ngombe kala sunna molti katubi ha na mol fon ba fala nyette ninte so wala na bi ko do tambiyande fon ni na molte mambadi fonse wo foye jang ngon na molbe de ni wuru dam fon fama do ko malen dolti kana kuma mole ban e kata souviel ya yalon souviel mu jam famo dimbe ku kilim fanam fole wo ko kono do be de fam wo mum fa nsafo mfa male ma benye fanya karo adada souviel ya aba fo kan souviel aka fo souviel alba nan tolle na ninka ye dey abe de la force karun tolle na wuluta na le albe kanol le la kalba je molta la moy abo fo kan souvi ken no do be sirinje o ba record ka te fo bo be fo kan so woka ko ha bar yalon afama mun kafnyo malti nduna mo kende bale fana malal tulo ako ha bara be dey la nyamin albe nyine kila praye dey nal ma nyinka te dey alba fla ba ma ten souvi fo be sirinje atani min ka diam wo fo dingol kono mo be sirinje alal tulo na audio be mbul wo record wo fo mu souviel biri we wore kota pareta nakaf nyoma dobe ja wo konta ka kay ko ni audio sen se Yusufie ndu wolbe de min kabur bato kake jennu sufi bale mata fama fo mu sufi ba nanyim fa dingo be siri nsafo abenye fa karolla e kam moyle wobo fo kan ko komin ka sufi la jam fale itandala wobo fo kan dami ata sufi ma ata fo mu sufi a muta record ay wodi na talbo na seko dola ko e wasani nyana audio frembul jam we wasani nyana ngola moy mba tulo bala ntolle ka do mo ngi fengo be abem fama do ko makaro so no audio be la moy so ngon fe mun nyim fon mun na faale be nyim fon ite fon be diam kay ka faay wo fon ka faay ko ha barafa aka fa ha nali o be fama karu nal ko ma to fa ya fa bota dami nali kuma fo mol be lala wala malon fal kan na kuma ana tan defo man balu gambe ba mo jama mallonje ko mi ngana balu be ha fo ke mutanin wontam problem bar ko ma nyina tawol dol fon la nyina tawol la so yaji لا تتصل يا معلم لا تتصل ياجل so ale souvie comme in ka fale nyami souvie manke lanna moti wo fa mu souvie so bi we audio kina nga record nga message nga ko na nga message o kiya ki yin fondinke ya fa wonten problem di nyimu wulu nyolti nga kanule yelolem okay barala sudra wo kan nga ko altol souvie nyine mal daji koti ndol sunna mol ninga audio fo kala fle ya pile dawda nte Yusuf ninga audio fo ala pile dawo da diatali wonta na problem di kadu ni aliaje souviel fon bu kala fi mol la audio pile imalla ala lale ikamin photo nyande ka mol le tapale ya musu ninga audio kinyana be to adu bankor janta fla benjibe kan abari muso min tata souvi ado ko la nyalo wala bari muso ka ko fay wo musu ku we wo audio fon kinyana ntulo bala so biri we wo audio kinyana ada ndolfon na groupe do mol kadiamu je ngam nanyim badia groupe do ndeman traje so ko sifal foje so biri nga fo na wululan do enga pura diamu nda wo sifal bulan kay ko asatenden no ala fa entinya souvele wontem problem di
bari sufiel ni min fo kataba fele bi ate kumo min fo bi ni wo pletan to la songo kunda family kono sate taita na songo kunda family bebe tailale ha wo audio wala nan ko sufi kenno nka audio nyi a delete I atel ay men foje mfama ko anita ko don tele wulu nyom bara delete malla fi moya audio nyi moy mona tete fon fama ya sufielem ajigita lalto le nabe kukile wewo audio record ika wo kinte nan purmu a delete a chanka a delete nte wo pile na songo kunda family molye ndu yalo ne ka plano minke mbadi ite min bella mo yalo ne ka plano minke comme ika fole ko Allahu akbar ni enen ni soufel yene ibadu ngol le folo kana ifama dindi wollem ibama dindi wolle wulu nyoy to le kan ka fa nyi diamo bula ifele kan na family nan tol kreten nan tol mo badleti ifele be baba ne na baba fon teninte iba aya tre tol le fon ka fo soufel ko ala banen so nali ya banen rek mbem fan kam fan la kam ni ngam fan kam fan la kam abede bar nga audio nyi ndela nga seni na molye nko ya alni audio la mo nko ye ko mo ka kala fan ya fo soufel kala fika dino kele wokola ikana fo ne Yusuf ne be fan ne ku yan la wala bo ya marra ngawo fo woni bi temo na family kono mo kilin ne ma wuli ga fo ne ko se Yusuf teninte kadu mo be sikan nin ntelem ha bara man jeri nga fo wo mujmal do bina kabila teore kala so soufiyel moli se hakilo tuiti bake mbadi ite mi alon koy mori ake wallete on control min kaddiam se Omar fama morontemba ila sogo pakaw gamol ni kol buka kejeba ha nde min kaddiam fonde fama manke morol tiba se ku jelle bi atondi fam se fenke se tarawalle amma kankali fama mari wolti ha wala mol beje mi an ko wol ni wol bota nyobala wol mu morol leti ba se tarawalle faabe moriya labiba ngo iko iso songo fama nyine ke for example nte mfama e bar kila mage alama ke num fama wala bula karon mfama bula karon mbanta ke la far num ba fona mfama na sonda tubida ka ala yam fo muta na man tuba tawda ba kan atuta kan dron e ke kiti bani ala temal ke amalulungo ase fewon soto ala ya nyanta mi sot la kada be minka wo mu shirikolati so altol mbadi mo mi alon ko ani dem mbadi mo mi message o kina ese audio deda ye fan koy ni kaje koy mantra soufiyel kono bi bota soufiya tole yamin beke ala be fa fayde malon ko ala ka molla junubol be kafar wani bu ila rabbikum wa aslimu lahu ala ka fo mole oduni astajib lakum innal layina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin alinna alidu alinda ni ngala junubol kafar al wani bu ila rabbikum wa aslimu lahu ala ba fo mole adana ina junubol kafar mol akamunda ko soufiyel le nyantete mari la junubo kafar la wala nyindi ko sa imanta tubila soufiyel le beta afawol nya afawol wolle beta junubo kafara wala neti manta tubi la kira mom yanko itena fala fenna ini ta nyojela fan ini la kumanta nyobul so wolle beta junubo kafara la afawol soufiyel le bidet la junubo kafara la afawol ha sila alala ye findina yeke annabilaay Musa ye misal annabilaay Musa la bida futa firawna ya mambalan ako firawna ko bin firawna ka alam rabbika fina walida fommete kuluje de Musa idinimma alam rabbika fina walida ka ولا بست فينا من عمرك سنة كا وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين موسى كاي من فنسون تابير فعلتها هناك إذن بري وأنا من الضالين أنت رمو في اللي ولا كن النبي لا موسى لكنيمف so ita soufiyel la diamo da mat nete ko ibe malla wolle bine fama ne be ba ma ne min ke moriate bina wol fulay bule yafo bare ala wayla junbo kafaro bari bule to yafo katu soufiya molti soufiya ba lorin fania fo le kan alina kumo futandi la bak fania fo be lori wole kan voilà sufiya be lorin fania fole kan nafika ya kabila teyo tapaleya allafta mo kurun jela duniya kono bi ay kuriya ku ke bi sufiyel le ka makoy sufiyel le ka lo ya fasa ngo nali aje nganyim fo mbuka kala sufiyel kam ikamin fo ikano ni abeno tanu gambe dingol fonte fala nyi je kono gambe din jelle fata nyi ba kono ika safo di wolle ka fo ni asirito ni fa libebe tilale jolo Italy wala Malta wol kana fa je kono wal vai wajibe ba mo jellem bi soufi le ñunul kasar so ni so jira je ngam so nin nata kawo fo item badi annabilaay Musa wo ka fo firawna min be foto aka bari
bira ka alam rabbika fina walida wala bitafina wa fa'alta so mbadi mba fore ko ni bulata ka suufiyel fon ka tonya fo e folo ibadi ngol le folo ke kele abo wol ko ne bari wolle mban ifadi nyol le mban ikuwo kunyol len ko kila sallallahu alaihi wasallam ko wol folo da tala nyamin kila sallallahu alaihi wasallam bira makan kol kuma ni ke be bendi afama dinnim fon afama do ko ma wol folo lo da kay ko halako be taballa ka sayira yo makan kol bebe benni so ise o misalo ta ni badi ngol wulta ke kele ni dino la kola ise misalo ta kila fanni mal ngani min foyta suufiyel manke lanna moti suufiyel la fanto la songo kunda suwo kono taylal kadu nyimmin kay fo suufiyel atata min yak suufiyel lem kaburu batula le muita ni wolbe kukilina ni wolle ka koke ngom fa tulo bala ka fa bama ten afama abarin kuma jama enne mol be fo ay be to fo akoy ko nali o be fo baje nali anen ale ko fo be lala bari pabiri won nyim fon suufi pabiri won nyim fon le diamo ka ha bara manjeri nga fato fo ba fata ako hani ala fo billahi wala de mfango tulo bala wulu nyo yelo suufie be siri wodla to mi an ko ani to be kukina aya record alkanna kumo mo ba aya record aya dinna kafnyo ma do lay wala ne way wasani nyina biri ngalla mo inki jole keta puti nkaay ko suufie nyin ko ya fa dilita kata na family te a delete ha nka fa delete kata nyin pile suufie le mune ke gambia ko so ala fa pour nda te fon le ko vola nan mo nga fa ko ni min ke fan ko mo lafta min fola suufie la tinyaro la karola mbadi ngol fon ninke mi audio kinyeno akise kemoe kaje ko abota suufia ko no sanji jama koma bi atata kaf nyoma do ya nabe sira kay ko sain kiliano buka soto yaje wokay ko barinde la sil do min be mulka kiliano nyina la say wala tariyata kay mune wala sil sifati aka ay lasilo nyim bondana aka ni muso nyim be kafula ni muso nyim musuku mani mi be findila iba su sala tawelo le bala so ni alquran ayo safe wala fengo do alquran ayo ko le fomo atondi fo wal qaytu alayka mahabbatan minni so bu alal alquran ayo abu wala su sala mani nyim bala so na we su sa mani nyim bala ba fan sisi ndaw la kawma ako mol be rannayle mol be ranwo tala lafta suufiyel nyini kala kukilina nyi afawo nyimi ke fanka amoro muna nani molla musol nate alka falbe wol musukula folo ni wonte duwa sina jabi so akamunda suufiya woni jenobe nyobalale ha ite be wandi muso nyi bo musukula folo ko lena duwa mba fala le faniale moria man sabatata alquran kila fonko sallallahu alaihi wasallam hadith ibn mas'ud abe sharh kitab at-tauhid kono man ata arrafan aw kahinan fasaddaqa ma faqad kadhaba faqad kafara bima unzila ala muhammad nimmo nata korte nko na Gambia society fe matinya fonye suve le mutinyaro musukundele tinyaro warta musoni ke ka futu nana ta sudo la rando pour ka futu ke bu ka futu ke dole kan kol ka fa Abu Hamza mo ka tan kol ni be safaro keno la arabic le sa kenya jangari ning ila fasula la minne so fonyen sa fono okay so yade mimbe jenko nga min faale janko suufel kaminke muso ye muneke mi alon ka na kema be bunkono na kema lafta ikafula ake sumunale mbadi ngol akema buka kafjano fo e wobula katu munem ala manyoni wole tata ke apura dabar okay moli be tuwabudu jamuna ne safol di mole ko ni alfutata nyinna nen ale nyin dun nalta tuwabudu police ol tal muta alnyanta mewmen kala alsa kenu wala nan ko ale suufel le fon mu paplo esko bani el chapo wol fo ka mol fon susundi drogue wa fol nin tay wa fol e ka fo nyi safo na be ba drogue ko alay kungoto yeta billahi ni aka suisse janta suisse safo sidi fo ila moro fon ya sidi kanto ye drogue ko muta teta basel ja wala zurich ye okay nin ala sonda itete jela kote ke be soronkere ngom ya masiba jellem bi musu no nadi amta be abe Gambia adingo be twa dujam adingo botna lifo la naton police li amut ayen ko la konye se Yusuf ala audio be jam njari ngol ako wuli keme wuli talula wole dia fanyin sai na ko la bukala kolta birata da katanda ko yesa fo min dindingo la manta ya mutala ya soronne sain ten ako musu no nyente kam min fo dingo ya maka nyama nya babulu je wayna kumbo kambi ha mugamian jelle be sorondi nyanga fo ningela kumo faale mi yalon ko alal hako boyni aketa rete ka fo nyame nete ka ta kuma bañi ne fan fo so non jube sometime next time yonkali amon so wasifaale bi moli be Gambia be siri be kumbola musoli dingol be selol kono jang anim fanan alsal hako boyni nye
komi maniga kawni nimba fo ka ika musol fenge ka musol la nyoya ka ko ka musol na maniga kawni bari nga mal kam famle manna jam puru kan nendirke walla ka musol la nyoya ka fo wala nyamal kata muta kula ka musol la nyoya okay e musol kata kamfa komi ni musol ka kafu wo mun kan lafta wala fole ka musol la nyoya okay ka fo nya ka musol la nyoya so ika wole ke ka sufi nya ko musol nyi ko sorry ning fana diamo be keri nga afone fonya do nyama mi manke ka musol la nyoya alkata muta kula wala okay so lafta da min fola wala mi ko in lafta min fola wala nyiti ko in akaele ko so nie muso nyi lanyo ya mani mi be finde bo wala susala nie wo susa fay parita ibo wala tala ye balo ko so ni lafa fola kaje ko mi yalon ka be kerin jang gambeno la mol mi yalon ko fote la muso dol male dingol be dami dol be nyami wo be kata sufi la problème so wala nanga fo mu el chapo wala te haratra fango foy ka dinnol tay ko susu ni drogo wa fo nin tay wa fo ka dol la ka fo mbe safo de dare so ni dana ni dana de be jikiri wala ay wo safi ba min dide te tata basel wala zurikiye ñun nan kilo la yow mutay wala fankan e be fura la boda to jandron kapay polisol be mutal yaje kapaji polisol be mutal ibite soron so molla mun ko al polisol be jami an ko free tingala malla fenna code bidio fay ka je ko in kenno nyin ko moro le ka wodde de ka foko mote mutal womin ka malla fenna o kay ko mun mote jela foyte mu munet wo mu free tingal so ite fo mu misiri moti mira wala bake ban free tinga fo ka foy wote kenola ha na banko mun ko hani man sakunda mon mi alon ko kata do ko leje ni min kuranta ka safol sare mon la official ko ne singol be yitla mon eta takando fonyol yema abe mu itolleti so munat na mantoti ta koma fonna man rosi da koma moni kata je kata siri kata jeki je klato ka fombe sey fentem fo sufi la do ko wa afayani wo mori anko mba fola ko alquran karama mambetia mba fula gamu amambetia mba fula kaburu juru amambetia mba fula munkulali amambetia mba fula le moriya amambetia kafiri akamol kumandi kata wala kan shiriko kamol ke jalam batulalti amambetia sufiel kan min keten okay so ni min fana yoke mba fula ko ale min foje kila min foje alquran ayol to minul sabataje mba be samana daliloti kaw kol fanyan bidun sa im foyta fanne ba fula ko nganne bang natale fisiata hamzati natale fisiata anabla ibrahima ti kadu sufi ngamla alfa aliya fana ibrahima ala alfal ne bida ko ala alfal laqad kuntum antu wa ba'ukum fi dalalin mubin altulani mumol mitam dal tata fili balle kon wol fana nen droke so akamda ala fana nen droke bida ko kila sallallahu alaihi wasallam wa idha qila la muhammadin ko ni moljere ni ko yeko ittabi al numaro ke ma anzala allah ala fawmin jin qalu muhammad safoko bal nattabi ma alfayna alayhi abaana ndol be bulala fengol no ngam fama wol traminkan ala ko awalau kana abaahum hala atre wo fawol la yaqiluna shay'an wala yahtadun imam fellong imam hakilima ya andu imam ke kanda mol fanan so ala fane nen ndiro ko wotole bambadi ngol ha ala fane nen ndiro ko wotole bang tumomin na ala ka fo kila muhammad wa idha qila la muhammad ni ko ittabi'u ma anzalallah al bula fengo no ma ala minjin qalu muhammad safoko bal nattabi'u be no maro kelale ma alfayna alayhi abaana ngam fama woltra minkan ala ko kila sallallahu alaihi wasallam awalau kana abaahum hana atre wo fawol la yaqiluna shay'an ima hakil ma yafenna wala yahtaduna andu manke kanda mold sufiyel senye ayo fanan fasari nye safonye ala fanen ndrole kewoto mbadi ngol mokate la mol dila mokate ya kaburu jurala mokate batu kaburu juru aman soto fanyalem gamo aman soto fanyalem kaburu batu aman soto fanyalem morial ni afawol katay morial min la sakharo la wuliyalem aman soto ikamol kumandi kada jaram batu le kan wo moria wole na kabilol tay wo morial wole mo la futol bang wo morial wole nyamato siandi wo morial wole to abdu hafo be soronjay hafo be sayndi gambe hafdo be nyamandi wo morial wole mo la futol bang wo morial wole mo la kabilol tay wo morial mol kalo nyo wala ka fo nyo mbe tinyala mbe kelaten wo morial wole musirikoti jalam bato ka fula fakafu alala ni farida jahannam so jani wo fana be audio nyim pilela la fa audio dol pilela jang e kata niko mobe kenula misilma kendo ti nyaadile ibe kende ari nyama ma kumankela ikafo moliye ko gambe bango ga nale mo kari fa
na aliya o fambe nyin kodo nangam le dilal fo gambele wo banko de sayma fo misil mol le molti misil mol mi alon ko kila la jamano ye toray ko bekela maka kono kay ke bute ke ko bekela musolla hanwo kila ka fo misil mana da don pour ka soni andi misil mana da ka kamme o samana misil mana da ka tini o samana misil mana da ka hanwo kila man son pour mol ye findi moli fa wale mol kelen fo biri ye bori tata maka hanwo metuje fo hamza kam fata ko la hanwo kila ma fo misil mol ye findi nin kafiro le kele fo biri alquran ayo jida udhina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim laqadir alladhina ukhriju min diyarihim bighayri haqqin illa an yaqulu rabbuna allah so mori atom be nyinin kala fo molol mi alon ko ni mol la musol tata ka fo ko mbal kulale ni mol la musol tata ka fo ni def ka tonni fan duwa ni e jabi nde be laño sorry e be laño yala le ngalo fon semba yo ni be kafulale e ka fo nya ko ni be kafula be laño yala la rawtole wakola mani embe findla jen sinawo ke dual ni se jaa so moro law ko ni wakol bawe ko sunna mol mubuko haramol leti iko sunna mol wal aqida fo ngaw futandi mol la aqida ka fo mol embe alabatu mol la aqida e betia mo kata balu mola mo kata mo nene mo kata ke mola alati mo kata fam fisani moli wali man so fo ala wali el min fo ala inna awliya la khawfun alayhim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun nabanko kole awo kole abakam bi hani moro lem imanda nyimmo fal ni nyimmo kortel ni society teyol ni futu bangol ni mo dabarol bela fo hani man sa fon ka fo le say mbe findila kan al nga findi man sa fon kan moro le kam mo la society tinya fon sa fo nyam bidu ita fan ita ni la afan ka woketa sufie ani ni la famu sufie do kumo ni adim abe min kala woke lamina ta sama sa mbina ñu audio pilar sa la moy bake fo mo mi an koy mo misil mo le de kila kanu mo le moyti misima kendo le moyti wala nyanda ka mol kuma ni kata mo fala fo ka kodo lawo kula wo man kanyam fo ko audio pile gambia be ko mo kamun de sa gambia le keta mexico city gambia le keta colombia wo hani colombia wol ni mexico wol ni salvador di watanol wo south africa lo bukat ibuka lo social media ya fo ko ni moye mo fa mbe ni million nangam le kale hani el chapo le woke samur sa ali la audio le mo ko bari presil bol do fawe bulo likila ka te musa e anara ke modi mi alon ko yalon ko ayam fodani kabondi sir fol don fam bolo sedi dunde ay tande don fanko ay audio le da mi alon ko de ay sir fol maje bake mbami ngam bulu bal mi alon ko ay sir fol ne ku ya bake atenyim banko nyen don fam kanjam al hayba hedra mi alon ko atem imamul te banjul international airport anda te don fam kadiam ni imamul to yala ni sir fol kono mo barama bal matije ay tande don fanko de musa sedi de ako ay nyin kawando min keda amanke dina kawanditi ako kawando mi alon ko ay tolle don fama ko le atina don fawde birin maka ni tara maka e baaje la don faw ko de modol bige muli alon ko e balanta kila sallallahu alaihi wasallam la bari imam balanjin na don faw ko abuda kuresle wo kamala don faw ko ni be kawando kela e nyanta kawando kela ka dan kawando e minfo dino e minfo e nyanta wala kawanda bari e manyan na siwlu mutala ke mako alhayba ya itande nyam alhayba don faw ya itande don faw ko de ay nyin kawando min kedenda ko kawando mi alon ko de ate bulata sirfol la ke ma nyimban ko nyin don fankan e ko sirfol la alfado do faran biye ka awmi ko Muhammad Fadil Haidara wodo faran di amata ka itande kibar salal la do fanko de nyimmi alon ko de ye nyin ndiro le keten aka e tolni ko ya bake ako ya tinna don fan sirfol don fan e fawde da pour kaaje don ko de ise modol so do muli alon ko ibitala nyi Musa Sidi kanne kaaje ko isa kalo fil no nyami ako dol fan bije wol kam fada bakel de woli la murbal don fan parindi le pour kaaje ko ise boyno akan nyami dol do faw bije mul yalon ko wole nyin tawota dun ko de momoy Musa Sidi bondi dunya kono e tol do faw ba katala prokaje ko e dalasi million ko do killing e bolo do faw ni kala kadi amari nyin do faw la sirfol mul yalon ko ibe gambe da nin gambe bantala e kasiada bake ni ajibe banku muwan ani lolu nin dunya kono sirfol be wolato andu nyin sirfol do faw de e katara bori nyola ko kala malde e ko la na biri nyin ko nyin do faw keda sirfol mul yalon ko ibe gambe banko kanjan e fane
kam fay silfo do la mul yalon ko wolle be banko e bantala woldo faw be na kambe nyinna dum ko de i nyanta lo la taala musa sedi la kuma kawol to mul yalon ko ay wala fo silfo luma o kambale ko biri wodum faw na rake ya je ko silfo dum fanan be ferel ni silol takane pour kaje dum ko ise lo la taalo nyin ko do bayri ko de ya je dum fan ko de kuma la mi yalon ko abe denni sifadan fansolla wala ne tol dum fanan mon pare pour ko nyeke ko yatina itara non do faw inspector general ya pour kanyin ko nyin do faw fudandala e ko bari biri wodum faw keda ay tande dum ko de gofono deputy gofono mi alon ko adala west coast region wodum fawna rake modi mi alon ko atambira nyin ko nyin nyaado pour kaje ko asadi mba fano nyami bayri ko nyin bita kan lalto mi alon ko de e ko na futa rawda be jow yala bag wala adna te nyi musa suso dum fanan sida nyi sirfol ni nyi musa sedi tema pour kaje ko nyin wali yo se banno dambalo tema nyami jere muy ko adanyi musa sedi dum fanan na da song pour ka hakka nyi haka dani nyini ka bondi adanyi sirfol bulu to malamin na ay kuma foy ma mi alon ko akuyata nyule musa itandi dum fanko de to nyala nyimman sakunda de akoy sondal pour kaje ko mul se yelno ye fawol fo ila mirol to bari manyan na kumal fola mi alon ko abe waliyo sabula adanyi banko nyindo fonkanjang akaye la moy musa sedi la kuma kawla men fo audio kono ko bari anada ka sirfol dum fanan ke la moy walla kumul la ye mulfo a je dum fanko de siyo man nyin lang afana wulta pour ka ko nyindo fawta makaje ko nyim fanna fulolu isem nyomoy no nyam ko biri adi awda nyim bunda fulolu tema jeram adanyim misa sedi memu yalon ko ayo kuma kawal nyim fo kana da sonnin na do fanko de ka ko ni ka ko kera mo yalon ko de kappa ta bakke kapri wato yalon ko ko ya ko ko adanyim kawal la mi yalon ko to mo musa sedi dadi ko ya fanko ni mo men bulo la ta kay be dala ci million kilin di dala ko mo dol yele ya ko kapri wato mi yalon ko ko tu yere na nyi kawandi la wando kawandi la mi yalon ko bora tu yere sa de ko no akata mo mi yalon ko la siri pol polo sey tam yalon ko ban on na fete mi yalon ko na siri pol ci sofa wala to ba ala ne fe woy na ra ko nyimba ya itande den da ka ko wato men ne ka dañi sedi amu mo le di mi yalon ko kala kawandi nyaani akamta amam be ya baake kapri wato mi yalon ko ya ko ban kam mo ti mi yalon ko wati jamal bije aka dañi audio le record wala to ba kuma ka wala aka wala fay mol kan andi kala kuma kala ba kala ala kay men fay mol kan ay men fay wala ra dañi siri pol la kan ya itande ko mo jamal bije mi yalon ko fa ina na la hidota ka ko kan ko mo me yalon ko wala dañi musa sedi fano e ba dañi dala million kilina di la ya itande ko al hayba haydra mi yalon ko atle imamode airport jame on nyindo anda telefona mo diamula de dañi mol to yala ala ya itande fanko dañi musa ay ñu ko mi yalon ko ay wala kete amu fende mi yalon ko banke dina ko ni dia banke okay mbani lafta example ndine sambalali na ñun nañu diamo kono ja okay fondinge mi koy ba falale dalas million kilina ndala kula ni mi yafa okay mbani bari moli soto dale Cristiano la matara si TRRC alota je ay Gambia la almamul ay beneng surtout nsafa ay na sunna almamul neng katandala ko iko kumandi chakol ka fengo min du iko kumandi wala fengo toyal womo sunna molti ngalongo dina fasala le mati ke kendo le mata ka mol kumandi kata kitabo ni sunno le kan hanata obuka diamo jamale okay wolota TRRC atondi fe Christian kenni wonyin esa fal wol nyaatli ngola ako imam fati Gambia no molka wokumandi malo nyaadi le fo imam chagalemba so biri wo befo nyimol mi alon ko ka fo janko sirifol lem wala nyunu mi mu sirifol for example wo ko medol kamfa man findi wala de kela kamfa itandi kaje ko woye dina alfa len ndu wo dina alfa kila ko sallallahu alaihi wasallam al ulama warasatul anbiya ay lonnal wolle annabiyomol keta wo me kamfa kodi for example wo me kamfa okay birin ya jambe wultanu ya jambe law time o birin imam ya respond dinno la wura ko le bay dumbali ya ko nyinna wa imam kam fa o fanan ko kaje ko manta misilma ko ko meddi mi o man kela hajiti fulanya okay ka findi ka sunna moli benem banko kan kabula sunna moli bela kenno mi anko ay telefon fasa ka foko sunna alfa mi anko be nyaato ten nimmi ma ba kono ma yo ba kono mal wo ko fanan be wo meddi okay wo mo kino wulda banko ka ko ala nin kila wala atondi fan sunna molbe ala nin kila min noma makan kolbe ala nin kila min noma okay wa ala nin kila ni wakaso siatale wolka ala nin kila min fasa so wo ko nyin wo man sirifol fanan dimi wo ko be man sirifol fanan dimi kodi okay
e molota jang e tondi fonti e fengo don kere fadu network e kiata lalle mu lota je iko almamol mi be Gambia subi sami kansula almamol dina nyaton ko la alfal jigita min la mi an ko kana dino tamani kitabo ni sunno kan iko borani boran tango ni Muhammad ni bora iko wol manke almamol ti wol mu mamoy leti so ko fanan be man sirifol kamfa katu itol sirifol komi itol for example ka fanya mi nati itol bota kila le bala ndu itol mu kila mamari wol itol mu kila yeloleti ngamira kuo ku moli yo wonya pindi kila bala ka kila nondi wala wonyanta ke to le dimi for example nkanyim fore pour momo ye mirani hakilola okay kadu ala ko le fa alqano kono inna ma yatadhakkaru ulul albab hakili mal ke mira ko la e min alon koy café okay kadu hakilo important dara man wona balu kono bakle kodi so memin okay ngani example wol min faaletem biri wol lota wole sunna mo bene momo be kila la sunno noma kadu kila ko maraghiba an sunnati falaysa minni mi anna sunno tuje o man tanteno minu bala sunno noma wolle mala molti so subi sami kansumi an ko be kila la sunno fasa kan tilbuloni wularoni somanda ika sonne ndrol ni kol ni kol akol be soto wo ko gay be sonni wo kola okay imam problème ibe katoku yal ni kol ni bele kan ngamoy jane se banni wol ye banen ngamoy jane se jejwol ye bawol ne ye fawol ne lami turawol se o tinato ni fa iban fati wol ye ko bele kan ko ya jambe kata jeno le to le ka fiya jambe ngata ngo be moy janne kodi so momi an ko wol lota wol ko kila ni wo sunno ko fasa mol tata lo fatu network iko wol mum ma moy leti so ko fana man sirifol dimide ha wol man sirifol dimide wol ka kila fasa ndu tol bota o kila bay tol mo kila yelolti wo me dimi imo kalamuda biri molota Gambia ko ala nin kila mi alon ko sunna mol ko ka bula wol noma woto ala kaso siata o kila kaso siata le o man sirfol dimi de o man sirfol dimi wala kuma man sirfol dimi kodi biri moya kila doya akwa nata kila nata la gamoto la 3 o'clock wo futa rat la bunya to jani wakana way sabu wakani o man aliki biri way safo sambana kayitele ba den nan kamoto mfa da den nan kamoto kuma la makamo be nyami sirfol man kam fawla sirfol ma wo moy wo kuma sirfol dimi sirfol mo kalamuta sirfol man diamola ah biri molota Gambia TRRC asida je imam Fatimi yalon ko ngalon sunna fasalla manna janka mo jayi imam Fati na mistake tam bafra imam Abdullah Fati min ketam mistake wala bari mole mi yalon kon tol manke moti mi yalon ka mola nyinya kon okay wala na kila sallallahu alaihi wasallam ko albeto mo fi samantema khairukum man tala umru wa hasuna amala min siya jamfara ala barol beti ala ma siyatu la jamfarin ala barol fanan ka beti awonyam okay so imam Fati mo lota wo imam Fati comme for example a kalto sif wolle fasa ka dalto le tamu kila alni kila boda bunkrin kila malto le yelot so imam Fati balto le do ko la for example mo lota TRRC ako wo etika fo ele ko imam Chaga so wo sirifol mo moyde sirifol mo be kalamuta wo binte be problem e sa fa lota Gambia TRRC dunia be ama be dino do yakabe misilma dino do yakabe alqur'ano wuliyandi kan ikafa alqur'ano ko akafo constitution no nyine fo misilmo abulata kila la ja abulata alqur'anu la ja ala fango fanyandi je esa val Gambia be ba jibe ka sirifol mo moy sirifol mo kalamta de wo man sirifol dimi de ni sirifol itol kila mu yelol titol ni kila wulutal wo me dimi wo ko man sirifol dimi kodi so wo ko fanam be man sirifol dimi ka alqur'anu nenke to la kila ne koy bota min bara sirifol mo kalamuta Umar fawa jite won mi an koy kadiyam se kemo woni se kebori koy ka kila sunno le fomode min sabata hadiso ni alqur'ano ni fenko bala ikande o min beke wala tu wuma sirfol dimi de sirfol man fe foto sirfol mo kawme dimi ndu wol kay keto lelo fasa ngo ngani kumo mfale la sambari ngali makoy ba miralo la karonka falu la pour ngam mira hakilo nga bunya yalon Allahu akbar ngo domro dama ninke la wontem ke mire hakilo la mbolla so ngani min be for example biri imam Abdullah Fati lota Gambia yo akafane imam Changal so biri wolota wo TRRC ako imam Changal wo imam Changal imam Changal mu fa imam Chaga imam Changal so wo imam Changal be wo akamunda wo man sirfol dimide bawo imam Fati ngalolu sunna fasal moto wo ko balanda moto ko nyin konna fo ayatra mari mu hasidolati haqidolem kadwo ba je wala mu ifkhar fa inna nasa fika thalathatun ya Abdullah Fati مستعظم أو حاقد أو حاسد كنون ينتوني عفوا عفوا قم للمعلم وفي تبديل كال المعلم كاد المعلم أن يكون رسولا أكو إمام channel for example إمام channel أول for إمام channel إمام chaga أتون دي كافر كنون يمين for TRRC بسير مثل مولي باجيبه كي بجلكام سيرفول مو مويد
wo imam fati for example bawe tol bota kila ba kila yelo muti wakake tol le fasa sunno biri imam fati ani ya jamme respond sungudi no la fendun ko la ko bayo nyin dum okay biri imam fati o ke o banko kan sirfol ma wo kala biri ya jamme wo fo sirfol mo men sirfol dimi sirfol mo kala mutade kodi lonnal mi alon koy kenen sula tili ka bula se banni wol min mi an ko hana dingo fonse dol wulu ken no mi lota ko hani hata bo jang woni buni be baluri bo be sonna ko atle londo soroyti wa hata bo jang woni ustaz bun woli fure bi ka munta be baluri ne comme sukula la kamin fo ay atondi fa al alimuna al jahiluna fa mautu al jahiluna fa mauta qabla mautihim wal alimuna wa immatu fa ahya kaje ko jahilol atondi fa ifatale hani be baluring bal lonnal wol kata baluring hani fata for example kenni mi lota jang ay hata bo jang ning usas bun be ning ako ni wol be baluring wol be sonna ko atella londo siata wolti ni wala talibol man so wala wol mo kurbal wol bu kamal wala talibol wollem atondi fa fengo se atondi fa mo melamin touré wol ni woni wotanol woni wota manjari ngol be tofo kodi so biri waken ni ngoy wata bo janni bu sa bunna talibol benen ndo usas bun hani wo fure bi woni hata boje wolbe kabro ko alma ala yam fakke wolbe kila sunno le fasa kan woy wodi mo sirfol bi mo kalam dade wol mo sirfol di sirfol mo moyde ndu wol ka kila yelo le fasa ka kila sunno le fasa wo sirfol tamin do ha so wokola momi alon ko binela audio pilela biri wol be nyim banin dol ni nyim kumol foge be alquran nenne be nyim ko beka sirfol mo biri mol findide ika gamoke ika fanya la kila ka ika hadisol fo kadu ngajele kenni mi yanko ay kol kenan ka se kemo kol na last time na programme la kanka yuma mani woni ka tan ko ka wuliya la amama kan so memena so sai wo gamala ni wo fengelal wo munkulala wol ka wuliya min be la kila kan sallallahu alaihi wasallam ani minul ke fan kumande sirifo la kadu sai ko sirifi am fulalti ani minul ke fan kumande sirifo la ika bon murtani wolle to ka motol le luas be kana keke mi wol ni subudo mol ni bado mol la okay ani wol be wol ka wo fanya min bela idol sirifol kan yin sirif dol kam minu koy bota kila yelo le bala so sirifol mo fanan kalam dadde imo kalam da kodi nko kenni wo mi ya kamfa ka wuliyale la abari mama ka minketa kan kaliluti kodi wole wo kamfa wo kol kanam platform do ka wotandi ka je ko sufi kenni wo do be je na dunda nyola ikay la mufti le mati ay kumol fo baate mu alalti ko fanyal murundi wo kan okay so we wodimi wo mamari wodimi kadu biri o ke sufel itara fole ko yusufi fenge ay kankali len teni de bar wonten to la problem ba o mbuka bi ya fobe min fola wo maleshi wo manke najit bari femma wo fan wo mamari ngo fango ayelo wala nata kol keten ka tanni ko ye kango min fango belante ka wo fan mu wuliyati nkay mallafi en koyndi wot bari ati ako alaftan kay lafte damin koyndi amma mala ko ako sufel kamilla ka be wuliya so suviel kanyin gamo ni munkula ni kombe ke kala kila kandu alto yelo le wot sirfol mo be moyde so sa for example ni sirf dol mi akoy kay fan nakini alto le kata ba nonol ni fenke nonol minnate ko mi sirfol le so sirfu original lol kadu ni non sa liol bonni jel wol mu chinese model lol le so ni sirf model mu fenkol wol mo kalamuta de wol mo kalamuta kodi okay so sai lafta min fola kadu birin kenni woni en droke batoni kenni woni diamuta do beje wona ran en droke sirfol toyala so lafta min fola fo kila sallallahu alaihi wasallam bawal kal bota wole bala wole fo mo sirif keba bari aldo le min be fotan kila mo li amar wala kam mo fa kam misri mo fa ale min fo kila wewo alquran ko man qatla mu'mina mutaammidan fajazahu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allah alayhi wa la'ana wa adaba wa ila akhir al-aya ha nime mu'mino fa ala la danko be ala yankan kato be ala fo akhiri so bari ngam mo alquran ayo wajida kila kan ndu wakila atul kal bota wala bara sirf original lol kodi atul bota wala bara so muna nato ka kodo bundal ka wala nyu alka wala sanyu fo kila mol mi bota kila bala say wolle mo falalti ba kila mi man son ye mol fa fo yala mol bay konkol kay tate be baluri ja hanwa ko jiado ta kela fo atada madina fo kola ale alquran ayo jindinan ka fa ko uzina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna allaha la nasrim laqadir so akamde ne ngomi beke naw lonnal bela gamme mi yanko ka sunno le fasa mi be baluri te baluri sirfol mo be moyde fo nyina findo dama ka fo ko minul ke fanke sirifolti manke sirifolti kaw ko nyim fanyandi komi abu ibat na seko e tali ko ka ko kanyamin ka be koyni kamunde sai wasirifu ya wala kumayata kila nengot wasirifu ya wala kumayata ala batot wala kumayata ala famoti wala kumayata dinot wala kumayata fewo fenti
so akamunda mol mi be sunno foka yalo nteka for example natete mari manke Chinese model sirifo ti mu sirifo 100% momo ka sunno fasa ka kila la erdo fasa ka kila la tonya fasa ka kila la hakofo o de nyanda ko le fasa le nyanda bulala wol no mako kadu itale bota bal ndu itale nyanda ka o mol kanu itale nyanda ka o ko kanu bari femmede dimi woto ni ka o mol fawne te ka kontano femmede dimi wo be kila ne ngo yem kila ne wonte la problème ken no findita janne ay kila nen ako ha kila fon ka kumol min foten karabu won non sensol fen ka ala fon nen ka bula ka ba fon way wo beke audio ti jangam be ala moy sirfol moy idol len kila wuluda idol lem kila yeloti sirfol moy do man sirfol dimi de so femman sirfol dimi don fo ka fo ko nyi saji domo anin kata kore to lefra nyi ni sole mutala atondi fon baton be kay keke karle min nyanta nangam karre dilan ndol ka ba janne domo sise ja wala ka dianye mbuka nyedom so wodda male tol dimi nyedo baliani sefe baton di fon ni si domo baliani fenge don wodda male dimi okay say nga understand nga be understand say alkara wori mbe audio play lale say nga understand kadum be nyinin karol la num malong bar say nga understand ngo kila sallallahu alayhi wa sallam yalombe minna nyim fam fi samante yando ni nyim fam wala ya tinna na banko kam mo filli wo siyata mbadu nga sila alala alako ala inna awliya allahi la khawfun alayhim wala hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun nde alala woliyel wolle molti minyalon ko isila tanna atondi fon ila tanna isila tanna iga kukendo bara wolem alala woliyelti ay minul fo amanke kankar kundati aka falole jaka suwole je malo nyaadi la kata sundu ngol la ka fota amoli atata makale mbadi ngol ngani sifal bula ninte nga min fa ka jarar kar wolen fenke kundan ko ni wole nko ni wolen for example gambian tolle ba dunya be ko man tolle mol fuda nas wasalu ila mirikh tolle bankot ngo ala fo e duay tol ni ala kanyoje ni ala ka gambia ke frankfurt ya mine wallahi ke istanbul ke Kuala Lumpur di malaysia so muna na foyte o kenu la banga boy mbata be ko molla molbe faraji ko lolu molbe jang imon do ko so do be prison do be batari itol ni ala kanyoje kene bat comme nka fo molle pour ye hakilo adamadu yalon adamadi woni me hakilo use ngo ale falol beengol kontanta biri ale alquran ayo fo ulaika kal anami balhum adall say memina minka sirifol fasa kendo mi bija kaka diamu sirifol toyal saya li itulolo atala kumola bawo nga min fotante nga wole mun ko say nga ko ni nga understand min ka sirifol kam fa nga understand say maybe na mira lot nga wole mira okay say ali la moy banan do ja haramu da junubo be je danko be je banan do je wada ta lo mu waji wada nyan no kena banan do be je jimbe te je baraji te je kal to le nan te wala ala ko la yuhibbullahu al-jahra bis-su min al-qawl illa man zulim nyime mbeddi amu kante aka sirifol le fasa aka sirifol le fasa ako banandiro datal banandiro do ya data aka alquran ayul sambanan dalilo muna banandiro fon data nyaadile nendiro fon damma ala fon ko kila yele ko muhammad wala tasubbu alladhina yad'una min dunillah kata mol ne minul ka mol kumandi kadante ala tano kan fa yasubbu la hadwan bighairi ilm ise ala nen konante yani jahiliya ko ne ate malon wo mun nendiro fon dammal kila ko mo ale mo dankale mi ya wulula fulo danka moli beto mo dankato mi yalon ka bane do ka kalo ka wula fulo nen birin saybol jakalde kay ko kila wa kayfa yalanu rajul walidai ke ba wula fulo nen no la nyaadile akoy fal ma ja be nyina wulula nen so wo fana mbala wulula nen so wala min ka ta ala wulula nen nyin no fana ya fan afon la wulula nen woli be ala la danka mo le kono amanke dina ku fawti dino bele nen diro bay van sako wulula nengo nyin kana lo jabe sirifol le fasa kan vol fasa banen dro wala ka dia sirifol ka kila nen ka fo kila ka sociatal ka mo kino ko sunna mol ka bula kila nin alamin no mo ka sociatal ate mo kino ko kila biru wesa fo nda ka bi da ka tita ja ken kanor so man sirifol dimi I wo daji kan tayamin tandi sirifol la man sirifol dimi okay nga understand ni sa yalo ma understand no bara alsa la mo ko banen dro datale banen dro datale ala la moy banan do ja haramu da junubo be je danko be je
banan do do je wadata lo mo waji wada nyan no kena banan do al sori fonde ako banen dro fondo je mu wajibole ti banen dro mu wajibole ti mbadi ngol oh banan do ja haramu da junubo be je danko be je banan do je wadata lo mo waji wada nyan no kena banan do be je jumbe je baraji taje kal to lebe nan te wala ala ko la yuhibbu Allahu al-jahra bis-suu min al-qawli illa man zulim ala ko kana mo danka kana mo ne ala man la fa ayama de kanen do ne danka rokede bar foni ye tonye ne mo ye tonye sa danka ne mo ye tonye sa ne yalo musa bodo sede mbaru ngani ndula pile ko daga ali alla moyde gambia ma mira ha mo lonna fon ne dayel ta kanyim fo nene fon maaje society le kono ha walla hani ni jame kanu mi an koy katat de ngola te fon ka fo bayandu mam betia na mo nyone ak bane aka kamfa so jame ka fon mim fon buka keje wol fon man sonala ko banen dro am son dolla mo misir makarana wala kanalo na society ko ka fo banen dro do ida ko data fa man dawda ko wajibo le moti wajibo banen dro wajibo so nyimbe sirfol le fasa kanten ala tulu abe sirfol le fasa kanten de so sirfol man nyimman sirfol dimi banan do ja haramu da junubo be je danko be je banan do je wadata lo mo waji wada nyan no kena banan do be je jumbe je baraji taje kal to lebe nan te wala ala ko la yuhibbu yalo ni ali aja ka ayo min futa ko sambana astaghfirullah hasha manjar misil mo fo nyim foy da fon ko ala safo banandro data fo ka dayiro sambana wala alqur'an ko Allahu akbar mo fon kata nyim ko mo sen kande aka ayo min sambana dalilu la wuliya ba amalo abuka ayo nyim fon karanku sa ko ka fasar ko mo fon ko tolong barimbe misalo talale min na nyim biring ay dalilo sambana ay alota ay imam malik nen gambia be kono umar bun khattab nen woko anala skira la saibu sirfol mo moyde birin nyin sida la majlis oro ako Umar bun Khattab ko ala jongomi ala jom muso abota wala laño ya kanna komala aliyam famla aya laño ya nin komala a luti yele so Umar bun Khattab kila ni Abubakar ko la wala fisada mantol beti sirfol mo moyde Imam Malik ako nata la majliso da koye ko kunun ninna musomi yella mbota aka fombulle abu mbota laño ya kan nin komalale nga laño ya nin komala na muso wadata le mol sere muso laño ya nin komala ko Imam Malik lewo fo bi wonata sala majliso to sirfol mo moyde o fana me dimide wonten problème ti wo fani asifa mi alon ko ajat nyin kam min fon fo jallahi bullahul jahra bisui ka wasa manan de takadu samawati yatafattarna min wa tansaqqulat wa takhirul jibalu hadda wo mukuma baleti man so wobi ma sirful fana dimide mbe sirf original ma fo chinese modelo minu e fam mirat nka nyim fo walla nyi kumo min be fo jaw banendiro data bal wajibo le fam ha masibo kiral de mbadi ngamenol yalo nimma mu moria ko wole na society tiñay leti nda mon foaren minube tuwabudu man fenkeno la mole dolbe selol ko ne dol nyamande dol dabar dol nate borol dile fata dol doye dol tiña dol yi bayla do ko dol nyamata dol beje wol buka din sotono e ka fona tambide jam muso fon kono ka tiñale muno mu fon misilma alti bang mun tumale mu woti mbadi ngolu ha kafuko ba so memin na niaje alquran ay dali jama fo manyana ka samana gambe society bi an ko buhu manda ka muso la nyani ko mala manda musululu woro la sey karate ko wala fon sabata iko momo se min no muso to yow nyini so wakamante wol fanam be fo ja wol fanam be manda mol kata ke in ko mol bente murundino la so akamunda wo fanam be kamol susuni kata wo jenoni wo ko be kan sirfol man kam fawla sirfol mo fanam moyde so akafu minye ko banendiro datale pour ye banendiro ke kafo banendiro datale pour se mol banenno alsal tulolo e wala banendiro la
so ali amole aka fo nyunu le ko alse banendro yala audio bondile nun abala banendir lal jayi kan ako mol babul wole banendro no bakele lonnal mi an koy tolle annabiyo mol kete tolle kadino kende ma bonni mol yo nyoto so aka munda wolle nyanta kam mol soto special min alon koy bekele ali mbadu wolle nyanta kam mol soto special min alon koy bekele banendir lalti kodi lonnal wolle nyanta kam so aka fo nyunu le ko banendiro datale bari mbadim fo nyina ko la kam bala fa nyina ko en bala fa billahi wandi dingo mi ko man karan aman dino long ate dina kudo ka fo ko ite ka banendiro kente nyimbe nyimi mbelata lakira lolungo kuta nimi salami nyinsi aka se ko le banenten billahi aka se ko le banenten so akam da nyinna nyi se ko banu nyinna banendir jaw babin fana beke de sirfol mo kalamu dade o man ka sirfol ya fendit kadu ya minul banen itol sirf original Nokia model ni mafo Chinese model wol ama wol dimi wol mo kalamuta han alal tulolo yo yaje so aka fo nyunu le ko banendiro datale alse banendiro kenone malam fal kan nakumo aka wo fo nyunu le so bidu na wo fo nyunu le nyunu fanan katale kata banendiro de bari yalo mim fon ka nyunna problème banendiro wota nan tol ngam fo nyunna moro ala ka fo kil ndol mim ben tol bulita fem fulan tol ma fo ayatare yo fo kila ma sallallahu alayhi wa sallam okay ala ka fo kila ko ma yuqalu laka illa ma qad qila rusul min qablika te fem folete ma fata yo fo annabiyum dol ma jannita kana natete be tinya nay banendo wota nan tol ngam fo nyinna de so bare la kule kam bala fa nyimbe lola ka wulula nenten nda ka woni mole toyala wala ka fay ko banendo datale ise banendo keno dum banendo fon wajibi atale jumale fon alfa jumale fon be le fle dingo e kenyinti han alfa jumale fon be le fle dingo e kenyinti my friend so fo mol yewo ko jibe baake ye dingol karandi ye dingol kulu ye dingol jamfandi ni sufi la ha mansonya problemo kafra udo elemento nga san wala e konte kitende to la alfa nan kan de me fa be sonol mansonya problemo kafra fafra da ne ya jame alimma la nyaade sumna da jabuta ba inde ta le fon sumna ko la ya ban jon ko be sena la nyaade fa fo mo kaddu ba do go be sena la nyaame o fura jira fo de ko ma de me sena nyaare ju ko nyaade e jo ko la nyaame e be bulo tala ya bula ju ko la ya an sumna e jo ka na ta fo be bulo ko le mara bulo janne ba ko so din cha alo mo kaddu ma de ko ma kida bo go ju ko nya sirfol do faw e bulo likila ka te Musa e anara ke modi mi alon ko mbal ma ala boje o sina ra kale wono pake do ko bi antul mira no tere de ko ntambira mukhtar hadith to Muhammad Rasulullah kuma ba ka so ko Muhammad Rasulullah ko akana nyimi mfote mfanyalam de kila mo fode okay ali sun kuto ni fudo ko da sun kuto la da su biya anu wala kono e don so anu wala fana la ni adiala
anu wala khana la ni akanya ta do man dinda sisi Muhammad Rasulullah yo sai bi san jamo be sha ba ko ba ga khana man na afata ta homo su dumma le diata ma so akamunda biraka nyin kumo bela kila kan sallallahu alaihi wasallam sirfol wo me dimide sirfol mo kalamuda i wulu nyo yelo kankalilu mamari ngo kamfata mola biring ay fanyala kankalilu kan ka foko biri wota Senegal kiribu karabo ko damala faya kol kena wala kata ni ko mama wofo so biri nyimbe nendura kanyim fanyala kila ka sirfol mo kalam do man sirfol dimide fo biri nyin di am dan ni si kol ni fenga kol la keke min bali akol okay nga understand mbale ma are boje o sina la kale wono pake do ko be antul mira no te ko ntambira mukhtar hadisi to Muhammad Rasulullah kuma ba ko so ko Muhammad Rasulullah ko ali sun kuto ni fudo bunda ba sun kuto la da su biara anu wala kono e dion solo anu wala khana lani adiana anu wala khana lani akanya da do man dinda sisi Muhammad Rasulullah yo sai bi san jamo be sha ba ko ba ga khana man na afata ta homo su dumma le diata ma rodo so nada ma rodo da mi ado dion de tonda bala e tonda da su so ni yoro diana ko ba ko su fana man no fana an Muhammad Rasulullah ina da no la ra ki alwaji jam no ba kin da yi no ba kin da mo ka lo la re ka tan go da ka lo to no ba kin folo Muhammad Rasulullah ana do so nya to da foka bo to ida ko ba ka si abo sinya ta tan bi amanya na fo saka to me ka do sa ba le ko ada bala ada no sa bo la mo so bira nyim fanam aman sirfol dimi sirfol ma nyim fanam moy okay bari bawo o man sirfol dimi anima kalamuta for example bari jalo min nata la kumo murunda kambe o tapile lambe programme o danna ja inshallah taala sa se jalo taala moy bawo ko nyi jalo fon le dimi katami sirfol okay أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من جنني تاجينو تامندو لا جام أي أتلا داني فو على سيني كيو بوني نابي دامين أي نات بي دام أبي كارانتا با دامين أنا رافا فودي أماريتي بي موندولا كاين دي سيري سانكو يالا akaay ko barende mimu nangan yoti lafde na yek tarim feje kamma koy karandura kayti mo Allah mo kende bald ale o tandinade fuda mara kay dia kay ha akay nte fana ni lafte wala kay mfana binala anata ta sanku ya kar asara sa sanku yan kolla akoy mbiga karanta ba o fode amara na da si karanta ba ay la do fofana wulu ay no ha fofana wulu ay braman ni banna fofana wulu ay fuda sumana ka ba fofana wulu o fuda sumana ka ba fofana din ko na ta kole ya wolema ay atalla dani alaj ay afalla masi fofana wulu wa falla masi fofana wolem famara fofana wulu wala kan duuti kanon ka baka o martewdo
afalla masi ay mfamara fofana mi wulu abe siri yundu mule mala fa moy folo adun karanta ba be katar sirnin ta kanyi sata karanta ban koli ikamoy ba kausu ibota mo bale bala lonna bale mudi moliye bunya bake banko bele bunya Casamance Gambia Sénégal kumo min bote da kono kana o fo kota ken de malam fatile ya foy ni ben dankale sin danka nga fa adun dingalo ko tede ila dan ko tan defal ba ka aussi de ita ndelon alqur'ano sinya wuli kilin keme kilin tan nin kilin akarante nyale al fati folo min ta ya tan tele ita fa wala koy ko al kan duwa nyin jalo al haklo to nyin o to mbe to nyala fole kana nyin ka wonde sifa ga kotek dol min ke support yen dol bel fa malola ite ba kawsu yen be fa malola kuma kaw min bote da kono manyen na bolete da kono nyente bola mo ko tan keten da kono ite ya mari bayte manyen na nyin kuma sifa fola fontol nga mbesiri nga formo la moy katak ni yen dol yalla moy telephone la ka jole bul ba kawsi la ko tan bi ba tawlale ali ba kawsu jube bang ba kawsu iya kawando min ke yakumo min foten kawando la kafo musu dinno musu koto kana o bulele kawando kono kotake ni defta buña la hadama dingul kono ide fam karandel yalna alay muso buña nyamin yalna alay horomoni buña min di musola woto ngaybe ku sifalu ite manyan no fo hanin kitabo ya fo ite da manyan na fo la mol ya moy ngo kitabo fo ma Sénégal mo kende bumbe mo be cikirim ba kawsu yalo min fon be jem badingol ñunul buka ñimmin be diamul wol buka la audio la moy bake kadu ko chago tabal mi ay wol bida ko ne ay musol be ne wofe kaje ko ni be sumna la inyanda ka akoba muqaddimal to ke ka sumuso ka sumna ke bulo ko ne juwo senyala o sifal so ko be man sirfol dimis original sirfol faramo be kalamuta na yin wuliami la kila kan fo yin jalole findita ko ko nyim fasa e wo panam be sirfol mo fanam be kalamta ko ma sirfol dem anim bi sirfol fasa ka ko banen ro datale so ise banen tro keno le fo ay dayilo samano to alquran ayo ako fo mu wajibolti o fana man sirfol kam fa sayinga understand e sirfol la koni so inshallah mbadi on be diamo danna jang e mba fla ko inshallah ala malen bendi tawfiqo ke ngam men fo jan mistake ko lem kumola manyinya e wo botan tolle bala nin ko ku beti ata ni sawabo tata e wo bota ala balate timmarate fana nga ko timmandi allahumma arhamna bil qur'an wa ja'al lana imaman wa nura wa huda wa rahmatan rabbil alamin allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawata أنا الليل وأطرافنا وجعله حجة رب العالمين اللهم سيد الدنيا الذي هو اسم طعمه واسع الدنيا التي فيها معاشي واسع الآخرة التي فيها معادي وجعل الحياة الزيادة اللي في كل خير وجعل الموت راحة اللي من كل شر اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومرادا غير مخزون فلا اللهم إنا نسأل خير مسألة وخير دعاء وخير نجاح وخير علم وخير عمل وثبتنا وثقل الموازين وحقق إيمان وارفع وتقبل الصلاة وخير نسألك من الجنة اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل اسم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما حيتنا واجعل الوارث منا واجعل ثأرنا من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم لا تدع في مقامنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من أوائج الدنيا لك رضا ولنا فيها صلاة إلا أتممتها وأزكيتها وأكملتها رب العالمين اللهم اجعل بلادنا من أحسن البلاد آمنة مطمئنة إلى يوم التناد على بركة باك